Hi guys! Welcome back to my vlog. In today's video, mag-get ready with me sa atong bag. Kaya may trabaho mataugma guys. Re-ready tayo ng bags. So, galing pa to dun sa sa Pikas dito sa kong lola kay doon ko natulog last time. And today, I'm gonna prepare my bag for tomorrow kasi UK may daw ugma. So, my wallet. Hi! Nag-bag raid di ay ta sa atong kagalingong bag. Nara di ang akong pugong. Ipangita na ako niya akong pugong kaya wala ko pugong umang. Next stuff is wala guys, pangag na kong sudlay. Kung kailan pa rebanded ang yung sudlay. Ito yung inhaler na. And my mini power bank. Muna kong uniform. Ako pang gihalay kay basa pa. So magkasalig na electric fan karon. No. Liligid na wala ang atong ziplock. Muna itong sudlag abobot sa atong life. Jacket. It will be our dress, shorts, and t-shirt for tomorrow. So ito yung natin, pants for tomorrow, black pants, tsaka yung uniform natin na berry red. Sa ziplock packing. I'll just bring my raincoat, some extra shirts. So I'm gonna bring mask. So tatlong mask yan. Kasi tatlo kami. So baka naiwan nila yung sa kanila. Okay. Gloves natin yung plastic gloves. Hindi nawawala yung plastic gloves sa bag ko. Baka maubusan kasi kami doon sa work. This is eto. Yan. Perfume. Konti na lang siya no. Lipstick. O2O. The most important thing na di dapat kalimtan is hairnet. Dapat bigid siya kalimtan. Kalimti lang tanan. Ayaw lang ang hairnet. Gets. This one. Pang scales. Ala! Ay, katijima di ay ni. Patay. Dala di ko. Katijema. Hala, naara din sa akong bag. Atay ko ate te, sorry. Nadi rin ako ang move pang ilong. Naradi ako, kay gamay naman. Ang hilanan sa ko is nanadi siya diri. Kang ate, naawad wa diri. My God. Pupos nga gatay ni ate bukas nito. Let's close this. Hala, naguba akong bag! Buang ka. Stilan, guys. May power bank. May... natanggal. Patay kang bata ka. Shit. Kailan pa ako nabibidyo? Ayun! Guys. Yun siya, guys. Finish. So I'm done with my bag and it's already goods to go. So see you tomorrow. Good morning guys. So got 4 in the morning and just get my nails done gabi. Get ready with me. So see you. So I'm done changing na guys. This is katong ipakita gabi eh. Oh. This one. So this is my moisturizer. Teman, calling. What is this? Serum. No, I'm not into skincare talaga. Maybe sunscreen. This is my sunscreen. It's from Warada. Ito lang talaga yun.
Kilay. JMCY. Marunong magkilay, guys. Tapos ito yung laman niya. Yan, guys. Eyebrows. Linis sa akin. So this will be our watch today. So I'm done. I'm done with my video. Call time na mo is 4:30. So I'm just waiting for my friends. Para sabay na lang eh. In the shade of M13. Tapos ang laban. So, this is me. Naka-address kasi nila na kid ko. Manawag na siya. See you at my work. Bye. So, we're going na guys sa work. So, it's 3:46. Naan may dali sa poste. Magtagad yun ni Ate Jem. Halapi ka ito na bugtae. Buwag nga. Andiyan na si Ate, guys. Ay! We're here na, guys. Yaon. See you. Pizio. Morning, sir. Morning. So we're here. Voila. Si Sito na ito. Murag nanguwag mo to dahil murag galabad ang ulo. Kaya ko makamana eh. Duty gap. Sunod na ta. Sunod na ta. The girl is diyan. Ay, peanut butter, te. Thank you. Kahit ako, kuan. Nay, tagdoson. Balik 50 lang. Pwede ako ng pinya, te. So, kukuha tayo ng tela, guys. Kukuha tayo tela, kay. Mag-set up mo dito sa mong buffet table. Tables, guys. Kung ginan sa mga pakuha, di kulor pa yung butang na.
silupin. So, mag-ilis na ta, guys. The final look, guys, sa mo uniform. Yeah. So, manudlay na ta, guys. Don't forget to bring... Nang tindog, nagabarag-barag, nahadlok. Ayun na, uliaw na itong panahon na. Ay, ino na. Mura, nagsugrang kilang. Pero nagamay kay maintan. Ay, huwag ka palit yung bag. Perfume. Angat. Hala, masa ko. Mampudo. Ay, pwede naman na inang itin. Nakagagmay mo ka. Mong futsak. Ay, futsak. Muluthan ka. Sige lang. Kasi kung na siya, okay naman kasi kinasipakan ng ginuba. Mo sa tuol sa pakin lang. Mahin silang daan. Lawan sa. Ay, tinanawan ko din. Katong, lagi order na ako, TV pre-order pa, dogay pa yun. Taas-taas, gwan? Vlog. Saan may gulak? Ikot, gibalos. Pero, pagkasagain na sila. Magkwarta pa eh. At yung mga... Hanap labas. Sa pa. Marbe. Tesa, mangluto ay. Anak ko, klase na tao. Pinag-singko. So, manguli namin, guys. Dara sila kay sa kaong siopaw. Ngali namin, guys. So, that's all for today, guys. See you soon. Bye!